በፈረንሳይኛ ጾም እንዴት ነው ወይም ደግሞ ጾም ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ? No, je ne jeûne pas በል እስኪ ዳግ። No, je ne jeûne pas. በቃ you are saying that? No, I'm not fasting እያልክ ነው። አይ አልጾምም። እኔ ጾማለሁ። Je jeûne. ብራቮ። አንተ ወይም አንቺ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ? Tu, je jeûne. Tu jeûnes. ኦኬ tu jeûnes. je እኔ ነው የሚሆነው። tu ደግሞ አንተ አንቺ ይሆናል። እሺ እሱ ይጾማል ስትል il jeûne. ብራቮ. Il jeûne. Je suis Je suis au régime. au régime. I am on diet. Bonjour à tous, c'est Voici, on se retrouve avec moi, Monsieur Daniel, le meilleur professeur de français ici à Bright English et même dans le monde entier. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሁን ደግሞ ያለንበት ጾም ኦኬ የጾም ወቅት ነው አይደለም? ስለዚህ በፈረንሳይኛ ጾም እንዴት ነው ወይም ደግሞ ጾም ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ ወይ ሬስቶራንት ገብታችሁ ኦኬ ከጓደኛችሁ ጋር ሆናችሁ ማለት ነው የፍስክ ነገር ቢታዘዝላችሁ እናንተ አይ እኔ ጾማለሁ ኦኬ ይሄንን አልበላም ኦኬ እኔ የምበላው ይሄን ነገር ነው ስትሉ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ባጭሩ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። Restez toujours avec moi, Monsieur Daniel, et même restez toujours avec Bright English. Bravo. So ቀጥታ ከወርዱ ነው የምንጀምረው ጾም ከሚለው ቃል ማለት ነው። ፋስቲንግ ወይም ፋስት የምንለው ማለት ነው። So this is the word. ወርዱ ይሄ ነው ኦኬ ስናነበው ለጀን ኦኬ ዩ ላይ ሰርኮምፍሌክስ አለበት ኦኬ ለጀን ስንል ፋስቲንግ ኦኬ ፋስቲንግ ፋስት ወይም ፋስቲንግ ጾም ኦኬ ሁለቱም ይሆናል። ስለዚህ ጾም የሚለው ቃል ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን አይ ፋስት ዩ ፋስት እኔ ጾማለሁ አንተ ትጾማለህ ኦኬ የሚለውን እስኪ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ላሳያችሁና ቨርቡ ይሄ ነው ኦኬ ጀኔ this is a verb to fast መጾም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ጾማለሁ ስትሉ je jeûne ኦኬ je jeûne je jeûne ይሄ እኔ ጾማለሁ እያልክ ነው ጾማለሁ። tu jeûnes ሲሆን ደግሞ ኦኬ አንተ ወይም አንቺ ትጾማለህ ወር ትጾሚያለሽ? አንተ ወይም አንቺ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ? ትጾሚያለሽ። ቬሪ ጉድ። ከዛ ደግሞ il jeûne ካላችሁ il jeûne ይጾማል ነው እሱ ኦኬ እሱ ይጾማል ኦኬ ጾማል ኦኬ and elle jeûne ኦኬ elle jeûne ማለት ደግሞ እሷ ትጾማለች ለማለት ነው። elle jeûne ኦኬ እሷ ትጾማለች ኦኬ ትጾማለች። ኑ ሲሆን ግን እኛ ኦኬ ሁለት ሆናችሁ ወይም ከሁለት በላይ ኦኬ ሆናችሁ 3 4 ልትሆን ይችላል። we are fasting እንጾማለን ስትሉ nous jeûnons ኦኬ nous jeûnons. make sure that you put a circumflex accent as the top letter of you ማለት ነው። እሺ እያንዳንዱ ላይ እንደምታዩት nous jeûnons እኛ እንጾማለን እና እኛ እንጾማለን። እሺ እርሶ ይጾማሉ ፎርማል ስታደርጉ ስትጠይቁ ማለት ነው። monsieur madame mademoiselle parce que nous sommes toujours dans la saison du jeûne. nous sommes toujours dans la saison du jeûne የጾም ወቅት ውስጥ ስለሆነን ማለት ነው። monsieur madame mademoiselle ትሉና vous jeûnez ይጾማሉ እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እርሶ ወንድ ሴት ሊሆን ይችላል። እርሶ ይጾማሉ ኦኬ ፍሬንች ላይ ያው ሁለት ነው ያለን ዘይ ስንል ለወንዶች ለሴቶች ወንዶች ብቻቸውን አሉ እናንተ እነሱ ይጾማሉ they are fasting ኦኬ ወይም they fast ትሉ il jeûne ኦኬ il jeûne d'accord እነርሱ ይጾማሉ ነው ይጾማሉ ወንዶች ኦኬ ለወንዶች እና ለሴቶች ማለት ነው። ለወንዶች እና ለሴቶች አንድ ላይ ኦኬ ለሴቶች አንድ ላይ ይሆናል አንድ ላይ ኦኬ ሴቶች ብቻ ከሆኑ ግን ኦኬ on suppose qu'il y a 3 femmes ou 3 jeunes filles 3 filles ሶስት ሴቶች ልጆች አሉ እንበልና እነሱ ይጾማሉ ስንል elles jeûnent d'accord እነርሱ ይጾማሉ እነርሱ ይጾማሉ ኦኬ ስለዚህ አሁን ለሴቶች ብቻ ነው
ሴቶች ብቻ very good አሁን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለ ጥያቄውን ስንጠይቅ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ ልንል ነው አይደለ question እናደርገው እዚህ ጋር ኦኬ question tu jeûnes d'accord tu jeûnes እስኪ ዳጊ tu jeûnes በለኝ እስኪ Tu jeûnes? ትጾማለህ እያልከኝ ነው ሴት ከሆነች ደግሞ ትጾሚያለሽ እያልካት ነው si tu jeûnes አሁን ለመመለስ እንዲያገለግለን ነው ኦኬ እዚህ ጋር ያራባውት ማለት ነው ሳብጀክቱን አዎ ጾማለሁ ዳጊ አዎ ጾማለሁ ብትል oui je jeûne ነው የምትለው oui je jeûne Oui, je jeûne. bravo yes I fast ወይም ደግሞ yes I'm fasting አዎ እጾማለሁ እያልክ ነው አዎ ጾማለሁ d'accord አይ ግን ማትጾም ከሆነ ደግሞ ኦኬ በተለያየ ምክንያት ማለት ነው ወይ ህመም ላይ ልትሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ መመገብ ያለብህ ነገር ከሆነ ኦኬ የፍስክ ምግቦችን ኖ አልጾምም ልትል ነው እስኪ ኔጌቲቭ ስታደርገው ኖ I'm not fasting ስትል ኖ je ne jeûne pas ኦኬ ኖ je ne jeûne pas ኔጌቲቭ ፍሬንች ላይ ነና ፓ ፍሬንች ላይ ኔጌቲቭ ነው የሚያሳዩት እሺ no je ne jeûne pas በል እስኪ ዳግ Non, je ne jeûne pas. በቃ you are saying that no I'm not fasting እያልክ ነው አይ አልጾምም no je ne jeûne pas አይ እያልክ ነው ዳጊ አይ አልጾምም እያልክ ነው very good አሁን ታከው እንደገና ጠይቃለሁ በሁለቱም ነው ትመልስልኝ ዳጊ አዎ ጾማለሁ ስትል oui je jeûne oui ማለት yes ነው je jeûne I'm fasting እሺ oui je jeûne ትላለህ mais si tu ne jeûnes pas ካልጾማችሁ ግን ወይም ካልጾምክ no je ne jeûne pas ዳጊ tu jeûnes Oui, je jeûne. bravo si tu jeûnes tu peux me dire ou tu peux me répondre comme oui je jeûne አዎ ጾማለሁ ግን አይ አልጾምም ለማለት ብትፈልግ Non, je ne jeûne pas. no je ne jeûne pas ትላለህ ማለት ነው እስኪ አንድ ጊዜ ይሄንን ለሌሎችም ለሚከታተሉ ለቪዲዮዎችን ለሚከታተሉ ተማሪዎቻችን አንድ ላይ እንዲሆናቸው ነው እኔ ጾማለሁ ስል አንተ je jeûne ትላለህ አንተ አንቺ ጾማለህ ትጾሚያለሽ tu jeûnes እሺ እኔ ጾማለሁ Je jeûne. ብራቮ አንተ ወይም አንቺ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ Tu, je jeûne. tu jeûnes ኦኬ tu jeûnes je እኔ ነው የሚሆነው tu ደግሞ አንተ አንቺ ይሆናል እሺ እሱ ይጾማል ስትል il jeûne bravo Il jeûne. bravo እሷ ትጾማለች ስትል Elle jeûne. elle jeûne ትላለህ እኛ እንጾማለን nous jeûnons Nous jeûnons. bravo nous jeûnons ነው የምትለው ማለት ነው jeûnons is እያንዳንዱ verb conjugation ከነ ሳብጀክቱ ይለያያል je jeûne ነው tu jeûnes እሱ ይጾማል ኦኬ I mean አንተ አንቺ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ ስትል ነው እሱ ይጾማል ስትል ግን il jeûne il እሱ ስለሆነ እሷ ትጾማለች Elle jeûne. elle jeûne bravo ይሄ elle እሷ ስለሆነች ነው እሺ il ደግሞ ወንድ ነው እሱ ማለት ነው il jeûne እሱ ይጾማል elle jeûne እሷ ትጾማለች እኛ እንጾማለን ስትል ዳጊ Nous jeûnons. nous jeûnons bravo nous jeûnons እርሶ ይጾማሉ አክብሮት monsieur madame mademoiselle ሲሆን vous jeûnez Vous jeûnez. bravo vous እሺ jeûnez ትላለህ ከዛ እነርሱ ይጾማሉ ወንድና ሴት አንድ ላይ መጀመሪያ ለወንዶች ብቻ ይሆናል ሴቶችም ከወንዶች ጋር አንድ ላይ ከሆኑ il jeûne ኦኬ እነርሱ ይጾማሉ እስኪ il jeûne በለው Il jeûne. ፕሉራልም ቢሆን ኤስ መሆኑ ነው ፕሉራል የሚያሳየው ከዛ ኢኤንቲ ያልቃል እዚህ ጋር እነርሱ ብቻ ይጾማሉ ስትል Elle jeûne. elle jeûne ኦኬ elle ለሴቶች ብቻ ነው ይሄ ይለያያል il ለወንድ ነው ለወንድ ብዙ ለሴቶች ብዙ ደግሞ elle ቨርቡ አንድ ነው ኮንጁጌሽኑ elle jeûne il jeûne elle jeûne ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አሁን ሬስቶራንት ገብታችሁ ደግሞ ኦኬ አሁን የፍስክ ምግብ ጓደኛቸው አያውቅምና እንዴት ነው ዶሮ ትበላለህ ወይም ስቴክ ይሁንልህ ወይም ቺከን ይሁንልህ ወይም ደግሞ ሌላ ሬስቶራንት ሆናችሁ አንድ ጓደኛችሁ ሊጋብዛችሁ ነው ኦኬ የዚህ ጊዜ ዳጊ አሁን ብትጋብዘኝ ዳግማዊ እኔና ዳጊ ነን አሁን ሰራዊንን ዳንኤል ኦኬ ከዛ monsieur Daniel monsieur ዳጊ you know how to say sir monsieur አይደል monsieur Daniel አልከኝ ሚስተር ዳንኤል አልከኝና ኦኬ monsieur Daniel ብለኝ ወዲያው vous mangez
አልከኛው vous mangez de la viande ቺኛዋ de la viande ኦኬ አንተ አላወቅም እንደምጾምና ሬስቶራንት ቁጭ ብለን ማለት ነው ኦኬ nous sommes dans un restaurant maintenant on est dans un ሬስቶራንት ውስጥ ነን ከዳጊ ጋር ከዛ መስዬ ዳንኤል ስጋ ነክ ነገር ትበላለህ እንዴ ያልከኝ ነው ኦኬ አንተ ፕሮፖዝ ያረክ ነው ጀስት በቃ አላወቅም እንደምጾም ዝም ብለህ ስጋ ነገር ትበላለህ ሜኑን ዌይተሩ ሜኑን አምጥቶልን ማለት ነው vous mangez de la viande ኦኬ vous mangez de la viande ኦኬ ስጋ ነክ ትበላለህ ወይ አልከኝ ትበላለህ ስትለኝ moi Daniel je vous dis tout simplement non merci ዳጊ non merci ኦኬ አልኩና no thank you አልኩና no merci አልኩና ምን እላለሁ je ቅድም ያልነው ዳጊ je jeûne I'm fasting እጾማለሁ ኦኬ no thank you ይሄ no thanks no thank you አልኩ አመሰግናለሁ ዳጊ አልኩና je jeûne እጾማለሁ je I'm fasting ወይም እየጾምኩ ነው ያልኩ ነው ማለት ነው I'm fasting vous jeûnez ልትለኝ ነው vous jeûnez ማለት ይጾማሉ እንዴ ያልከኝ ነው of course I'm fasting ላልና በዛ ላይ ደግሞ ዳይት ላይ ነኝ ልልህ ነው ኦኬ at the same time ዳይት ላይ ነኝ አሁን በፈረንሳይኛ እንዴት ነው የሚለውን አሳያለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዳጊ መልሰህ ዳግማዊ ኦኬ አልከኝና ኦኬ ኦኬ አልከና vous jeûnez አታውቅም ነበር ማለት ነው እንደምጾም ይጾማሉ እንዴ ነገር ስትለኝ vous jeûnez ኦኬ vous jeûnez አልከና vous jeûnez ኦኬ እንደማለት ነው እቺ vous jeûnez የሚለው ኦኬ ትጾማለህ ማለት ነው ይጾማሉ ሚስተር ዳንኤል ይጾማሉ መስዬ ዳንኤል ማለት ስትለኝ ዳንኤል ዳጊ je vais vous répondre comme oui bien sûr oui bien sûr ማለት ቅድም እንደነገርኩ ዳጊ yes of course አዎ በትክክል እንደሆነ oui bien sûr je jeûne እልህና je jeûne ok je jeûne et je suis au régime አልኩ au régime ማለት on diet ማለት ኦኬ እጾማለሁ እንደገና ዳይት ላይ ነኝም እያልኩ ነው oui bien sûr je jeûne ok je jeûne et je suis au régime ይሄ ቀጥታ አዎ ኦኬ አዎ እጾማለሁ ኦኬ አዎ እጾማለሁ እያልኩ ነው ከዛ ጾማለሁ እና ኦኬ ጾማለሁ እና ደግሞ ዳይት ላይ ነኝ ወይም ምግብ ቅነሳ ላይ ነኝ ምግብ ቅነሳ ላይ ነኝ ስለዚህ በፈረንሳይኛ ምግብ ቅነሳ ላይ ነኝ ስትል ዳጊ ወንድም ሆነ ሴት je suis au régime ነው au régime እስኪ je suis au régime በል ዳጊ Je suis au régime. Au régime. Ok. Je suis au régime. Je suis au régime. Au régime. I am on diet. ቀጥታ ይሄ በእንግሊዘኛው I am on diet ነው እሺ I am on diet. Very good. d'accord ስለዚህ አንዴ እንሰራታለን ዳጊ Monsieur Daniel vous mangez de la viande ልትለኝ ነው ይሄን እያነበብክ እሺ Monsieur Daniel, vous mangez de la viande? De la viande. De la viande? ስትለኝ non merci Dagi. Ok, je vous remercie de votre invitation, mais je vous dis non merci, je jeûne. አመሰግናለሁ እጾማለሁ አልኩ የዚህ ጊዜ vous jeûnez? bravo vous jeûnez. ok እንደ ጥያቄ ነገር እስኪ አድርገው vous jeûnez? bien sûr. ok አሁን ይጾማሉ እንዴ ኦኬ ይጾማሉ ስትለኝ oui bien sûr je jeûne. ok je jeûne et en plus je jeûne et aussi je suis au régime እጾማለሁ
እንደገናም ምግብ ቅነሳ ላይ ወይም ዳይት ላይ ነኝ ማለት ነው። ቴንኪው አመሰግናለሁ እያልኩ ነው። ከዛ በኋላ ዊ bien sûr je jeûne et je suis au régime ይባላል ማለት ነው። ኦኬ c'est clair? Sinclair. ዊ c'est clair እያለን ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ሁሌ ቲዩዥን ወይም ደግሞ ቡጀኔ ብቻ ላይሏችሁ ይችላሉ። ሌላ ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ይህን አጠያየቅ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። እስኪ ምንድን ነው የምንለው? እንደዚህ ልትለኝ ትችላለህ ዳጊ። tu fais du carême ካሬም ማለት ጾም ማለት ነው። እሺ ይሄ ቀጥታ are you fasting ያው ዞሮ ዞሮ ቲዩዥን ማለት ነው። አጠቃቀሙ ይለያያል። the way you say it እንጂ አጠያየቁ ይለያያል እንጂ ጥያቄው አንድ ነው። ኦኬ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ ነው። ኦኬ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ d'accord? ስለዚህ tu fais du carême. ኦኬ እስኪ ዳጊ tu fais du carême በለኝ። Tu fais du carême? በጣም አሪፍ። tu fais du carême ማለት ጀን ማለት ነው። ይሄ ቃል ሁለቱ ተመሳሳይ ስናደርገው ቅድም ጾም ያልነው ለጀን ነበር አይደል ያልነው? ለጀን ኤጋልሞ ለካሬም በቃ ሁለቱም ጾም ማለት ነው። ፋስቲንግ ማለት ነው። ሲኖኒም ናቸው ማለት ነው። ለጀን ኦኬ ለጀን እና ለካሬም ሁለቱም ቦዝ ፋስቲንግ ወይም ፋስት መጾም። እሺ tu fais du carême Daniel? Je peux te dire comme oui. አዎ ጾማለሁ። oui je fais du carême. oui je fais du carême. አዎ እጾማለሁ ያልኩ ኤቷ እስኪ ዳጊ ኤቷ በል። Et toi? አንተስ ማለት ነው ወይም አንቺስ ሴት ከሆነች ኦኬ and you ኦኬ አንተስ ወይም አንቺስ ይሆናል። ስለዚህ አሁን tu fais du carême ትለኛለህ። oui je fais du carême et toi ስልህ ዳግምም ዳጊ tu fais du carême ጾማለህ? oui je fais du carême ነው የምትለው። ስለዚህ ዳግማዊ ስትመልስ moi aussi እኔም እንደዛው me too et toi ስልህ moi aussi d'accord moi aussi je fais du carême ትላለህ። moi aussi je fais du carême. ok moi aussi je fais du carême. je fais du carême. አዎ እኔም እንደዛው ጾማለሁ እያልክ ነው ዳጊ። አዎ እኔም እንደዛው ጾማለሁ። ኦኬ ጾማለሁ። d'accord እስኪ አሁን ዳጊ ልጠይቀኝ ነው። አሁን ያኛው የቅድሙ ቲዩዥን ነበር አይደል? ወይም vous jeûnez ፎርሜል ሲሆን ኢንፎርሜል ደግሞ ቲዩዥን. si tu jeûnes ou si vous jeûnez vous pouvez répondre ou tu peux répondre comme oui je jeûne የምትጾም ከሆነ ካልሆነ ግን no je ne jeûne pas. አሁን ግን ደግሞ እስኪ ሁሌ je jeûne ቲዩዥን ብለው የማይጠይቁ ቢኖሩስ እንደዚህም ሊጠይቁ ይችላሉ። እስኪ በለው ዳጊ Tu fais du carême? tu fais du carême እስኪ በለው Tu fais du carême? ብራቮ። አዎ ትጾማለህ ወይም ትጾሚያለሽ እያለ ነው። ለሴትም ለወንድም ይሆናል። አሁን ትጾማለህ እያለኝ ነው ዳጊ። tu fais du carême ዳንኤል ሲለኝ depuis je fais du carême je vais lui dire ou je peux le répondre comme oui je fais du carême አልኩትና et toi ዳጊ አንተስ እያልኩ ነው። moi aussi Moi aussi? moi aussi ማለት me too ማለት ነው። እኔም እንደዛው እጾማለሁ። moi aussi je fais du carême. Moi aussi? Je fais du carême. Bravo. Read the Amharic pronunciation. Quel est le? Moi aussi, je fais du carême. Moi aussi? Je fais du carême. Bravo Dagi, excellent. Tu viens de répondre la bonne réponse. Voilà. Tu viens de donner la bonne réponse. ስለዚህ አሪፍ ነው። moi aussi je fais du carême. ስለዚህ የምትጾም ከሆነ oui je fais du carême. የማይጾም ከሆነስ ምናልባት የማይጾም ሰው ቢሆን ኖሮ non je ne fais pas ይላል። je ne fais pas de carême. አልጾም de carême. እሺ non je ne fais pas de carême. አይ አልጾም። ኦኬ ልክ ኖ je ne jeûne pas እንዳለው ቅድም ማለት ነው ዳጊ። Non, je ne fais pas de carême. እሺ ነና ኔጌቲቭ ነና ፓ ፍሬንች ላይ ኔጌቲቪቲ ነው የሚያሳዩት። እሺ ኖ je ne fais pas de carême ትላለህ።
አይ አልጾምም እያልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንቀጥላለን። ስለዚህ à tout musulman, ok, à tous les musulmans, tous les musulmans dans le monde entier, même dans l'univers, ici en Éthiopie, en Europe, en Afrique, en Asie, ok, il n'y a pas de problème, en Amérique, aux États-Unis, ici en Éthiopie et même dans le monde entier, et même à tous les orthodoxes, les chrétiens, je vous souhaite d'avoir un boyer, ok, un fait du carême ማለት ነው። ወይም ደግሞ መልካም የጾም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ስትል ቦን ይሄ ማለት ነው። ቦን ካሬም ብራቮ። መልካም የጾም ወቅት ቦን ካሬም ብራቮ። ይሄ ሃፒ ፋስቲንግ ወይም መልካም የጾም ወቅት ሃፒ ፋስቲንግ። D'accord, moi, monsieur Daniel, je vous dis tout simplement à tous les musulmans et même à tous les chrétiens, depuis nous sommes dans la saison du carême, je vous dis bon carême et merci d'avoir regardé Bright English avec moi, monsieur Daniel, le meilleur professeur de français ici en Éthiopie et même dans le monde entier. À bientôt.